Malah ini yang keluar. Nahdien. Langsung di-upload foto Mimi. Ya biar banyak yang menyimak. Halaman berapa Kang Jenal? 38 ya? Contoh-contoh ijma. Hadis ke... Soalnya kitabnya saya lupa bawa. Empat. Fuji al-Qaridu bi khatami syara ini udah. Oh, 42 kemarin terakhir. 42 ya? Halaman 45 ya? Hadis ke-8 udah. 45 terakhir kemarin. Halamannya? Iya. 45 ya? Iya. Ya, hadis ke-14. Al-haditsu ar-rabi'a asyara. Barakallah. Ya kuda di 45. Nah, biar jelas gini. Gede. Jadi kieu ya. Mau pakai bambu? Gak apa-apa sih. Cuma lucu aja. Apa gini aja saya ke depan ya? Saya ke depan. Biar saya bisa sila. Oh, pakai bambu. Biar bisa sila. Atau nggak apa-apa pakai ini aja? Nggak apa-apa sila kayak Mimi enak Pak. Oh, sila. Oh, sila gitu. Sila tapi ya. Nah, Iya. jangan pakai aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah wa ilal malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min ulama'ihim wa masyayikhihim wa immatihim wa al-ma'rifihim wa bil khusus ila sahibil kitab mu'allifil kitab hadratus syekh Abdullah bin Nuh wa ila ruhi abaina wa ahmatina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman binniyati linaili ridallahi ta'ala wa bi
wa raja'an ala husuli ulumin nafi'ah. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidil kaunaini wasyarifis saqalaini habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian pasaran kitab Ana Muslim, baik yang hadir di majelis ta'lim kantor PCNU Kota Bogor ini maupun yang mengikuti secara online. Ini adalah hari keempat dari pasaran kita terhadap kitab Ana Muslim. Kita harap pada hari ke-20-an kitab ini tamat. Paling tidak kita sudah menuntaskan bab yang ketiga yang sangat penting dan vital sekali. Bab ini paling panjang, yaitu Ana Syafi'i. Karena setelah itu adalah serangkaian contoh-contoh masalah-masalah cabang atau furu'iyah yang biasa umat Islam di dalamnya saling berbeda pendapat tanpa harus menghujat satu sama lain. Ya, perbedaan adalah keindahan bagi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Hadratus Syekh Abdullah bin Nuh fi kitabihi Ana Muslim Sunni Syafi'i. Al-hadithur rabi'a asyara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Rawahu Tirmidzi. فهذا أيضا نص على انقطاع النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث غريبا لأن الغرابة لا تقدح فيه كما هو معلوم ونص عليه أئمة الحديث لأن الضعف والقوة لا علاقة حسن والحسن من أقسام المقبول. Al-hadithu khamisa asyara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Dzarrin, awwalul anbiya'i Adamu wa akhiruhum Muhammadun." Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi wa Abu Nu'aimin fil Hilyati wa sahhahahu Ibnu Hajarin fil Fathi. Wa hadhihi al-ayatu as-sarihatu wal ahaditsu ats-tsabitatu adillatun qati'atun ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalina ay akhiruhum. Min ajli zalika ajma'atil ummatu ala zalika wa ijma'uha hujjatun ukhra qat'iyyatun. Wa'lam anna i'tiqada inqita'in nubuwati ba'dahu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la nabiyya ba'dahu huwa min usuliddin wa ma'lumun minad dini bid-darurah. Sampai di sini selesai al-mithalul awal atau contoh pertama dari perkara ijma', yaitu sepakatnya umat Islam bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, nabi penutup, sehingga otomatis ini menjadi
salah satu pokok agama. Karena ijma umat ini adalah hujjah qat'iyah. Sehingga mereka yang mengingkari ini, misalnya masih mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka otomatis dirinya keluar dari agama Islam. Bukan kita yang mengeluarkannya, tapi dirinya sendiri yang telah keluar. Ya. Kita doakan semoga mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang contoh yang kedua dari ijma'. Al-mithalu tsani minal ijma'i wa huwa mimma yuzkaru fi kutubil fiqh. Ijma'ul ummati al-islamiyati ala najasati lahmil khinzir. Wa mustanaduhu minal kitabi qauluhu ta'ala qul la ajidu fima uhiya illa muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Al-An'am. Faqad ajma'atil ummatu ala anna lafza rijsun huna ma'nahu najisun bil ma'nal ma'ruf fi kutubil fiqh. Wa mustanaduhu minas sunnati ma rawahu al-imamu Ahmadu bisanadin ruwatuhu thiqatun an Abi Tha'labah al-Khushani qala qultu ya Rasulullah inna bi ardina arda ahli kitabin wa innahu ya'kuluna lahma khinzirin wa yashrabuna al-khamra fa kaifa asna'u bi aniyatihim wa qudurihim qala illam tajidu ghairaha farhaduha watbakhu fiha washrabu. Wa an Buraidata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la'iba bin narshid fa ka'annama ghamasa yadahu fi lahmil khinziri wa damihi. Hadithun sahihun akhrajahu Ahmadu wa Muslimun wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Al-misalus salis. Contoh yang kedua tadi adalah tentang sepakatnya umat Islam mengatakan bahwa selain diharamkan memakannya, daging babi juga najis. Ya, itu sepakat ya. Rijsun dalam ayat di surat Al-An'am itu sepakat umat Islam menyebutnya sebagai najis. Ya. Maka piring, peralatan dapur, penggorengan, sodet dan sebagainya yang digunakan memasak daging apa itu babi, ya, cunyuk, ya, pork atau ham, ya, kalau binatang disebutnya pig, maka itu najis, ya, sebaiknya kita hindari. Terpaksa amat ya kita kumbah, ya, kumbah dan disertu kata orang Sunda ya. Sekarang kita melangkah ke contoh ketiga dari ijma'. Al-mithalu salisu minal ijma'i huwa ala wujubiz al-ijma' wa ala wujubiz zuhdi fid dunya wa huwa mimma yuzkaru fi kutubit tasawufi. I'lam anna al-jahla bidinillahi ta'ala wa maqasidihi wa ma fi kitabihi wa sunnatihi min yanabi'ir ruqyi wat taqaddumi was sa'adati fid dunya wal akhirah hamala katsiran minal akhrari al-munkhadi'ina bil ara'il afinati 'ala al-qawli bi anna min akbari asbabi ta'akhuril muslimina tazhida dinihim iyyahum fi hadhihi dunya al-faniyah wa shiddatu tanfirihi lahum minha wa qaswatal hukmi alladhi sadara minhu 'alayha wa la'anaha wa 'alana ma fiha siwa dzikrillah wa ma walahu. Yaquluna dzalika wa hum la yukallifuna anfusahum 'ana al-bahthi an mahiyatid dunyal madhmumati fil kitabil azizi bal wa fi sa'iril kutubis samawiyyati wa 'anis sababil ladzi min ajlihi lu'inat
lu'inat. Tuh, relahnya saya. Kalau baca di HP susah ya. Bolak-balik halamannya. Lu'inat ala lisanir rasuli al-a'zami sallallahu alaihi wasallam. Bal wa ala alsinati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Walau annahum fa'alu dhalika la khasha'u li hikmatid dini wa anqalabu yaquluna ma'ahu bi anna al-ummata ma ta'akharat illa ba'da iftinaniha fi hadhihi dunya allati ahlakatil awwalina wa satutbihumul akhirina minal umami ma ata'u fiha asyaitanu wa taba'u min ajliha al-ahwa'a wasyahawat. Wa idzan la ra'au mawaqi'a al-ibrati wal 'izati al-balighati min qawlihi ta'ala wa ma hadhihi ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Al-Ankabut. Wa qawlihi subhanahu wa ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ali Imran. Wa qawlihi azza wa jalla min qailin man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Asy-Syura. Wal absaru masalikal huda wa subulas salamati fi qawli alaihi salatu wassalam man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yafna wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallah washad fi ma 'indan nas yuhibbukan nasu. Wa qawlihi alaihi afdhalus salatu wassalam alaihi afdhalus salati wa atammut taslim ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Wa idza kana al-muradu وإذا كان المراد بلفظ الدنيا في وضع اللغة كل ما هو قبل الموت كان أن المراد بلفظ الآخرة كل ما بعده فإن الحكمة الإلهية جعلت أمور هذه الحياة ثلاثة أقسام ما يصحب الإنسان في الآخرة ويبقى معه ثمرته بعد الموت وما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في دار البقاء وما هو متوسط بين الطرفين أما الأول فهو العلم والعمل الصالح وأما الثاني فالتلذذ بالمعاصي والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الحاجة والتمتع بالشهوات الناكبة على سنن الاعتدال وتلك هي الدنيا المذمومة في القرآن وأما الثالث المتوسط بينهما فهو ما لا بد منه ليتأتى للإنسان البقاء والصحة التي بها يصل إلى العلم والعمل وهذا إذا تناوله بقصد ذلك لم يكن من الدنيا لأنه معين على القسم الأول ووسيلة إليه والهالك من نسي نفسه ومآبه ومنقلبه لاشتغاله بحب الدنيا وعبادته لها ولو عرف نفسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أن الأرض وما عليها من النبات والمعادن والحيوان
allati nusammiha dunya lam tukhlaq illa liqawamihi liyataqawwa biha ala islahi dinihi hatta idza faraghal qalbu min syughulil badani aqbala 'ala Allahi bikunhi himmatihi wa baqiya mulaziman li siyasati syahwati wa muraqiban laha hatta la yujawiza hududal wara'i wat taqwa wa yu'lamu tafsilu dzalika bil iqtida'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahum ma kanu ya'khudhuna ad-dunya lid-dunya bal lid-dini wa ma kana yatarhabuna wa yajuruna ad-dunya bil kulliyati wa dzalika huwal 'adlu wal wasatu wa huwa ahabbul umuri ila Allah ta'ala wa minad dalalil kabiri al-i'tiqadu bi anna ruqiyal ummati wa taqaddumaha wa sa'adataha fi hadhil hayati mutawaqqifatun ala im'ani afradiha fil la'bi wal lahwi wat tafakhuri wal israfi fi zinati wat takatsuri fil amwali wal isti'thari biha 'ala al fuqara'i wal masakin wal mashru'ati as-salihati wa ibadatil hawa wa ittiba'is syahawati wat taladzuzi bil ma'asi wat talattuhi bi khaba'ithin nufusi wa amradil qulubi wa ithari ma yafna 'ala ma yabqa minan na'imi wa tilka hiya ad-dunyal mal'unatu bil qur'ani wa hakadha ajma'atil ummatu 'ala wujubiz zuhdi fid dunya. Itu contoh berikutnya dari ijma', yaitu umat Islam sepakat tentang wajibnya kita zuhud terhadap dunia. Zuhud artinya tidak jatuh cinta tergila-gila kepada dunia. Dunia diambil ala kadarnya. Ya, dengan tujuan untuk berbekal menuju akhirat. Sebab bagi seorang beriman, kehidupan sejati bukan di dunia ini, melainkan di akhirat. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan di negeri akhirat itulah yang sejatinya kehidupan. Adapun dunia tak lain adalah hanya tayangan untuk mencoba dan menguji manusia. Ya, dunia ini tak lebih dari tayangan. Dan alhamdulillah ilmu pengetahuan makin ke sini makin mendukung itu ya. Nah, di dalam menjelaskan percontohan ini, percontohan yang ketiga ini, Mama juga mengkritik orang-orang yang mengatakan umat Islam menjadi terbelakang karena zuhud aja sih umat ini, menjauh dari dunia. Ya, padahal tidak demikian ya. Bila ada waktu nanti kita jelaskan hal seperti ini. Baik, sekarang kita melangkah kepada muqaddimah berikutnya. Ya, bagaimana sebelumnya diterangkan bahwa untuk menjawab pertanyaan mendasar apa itu madhab dan apa hukum memegang salah satu madhab, ya, Mama tidak menjawab nembak langsung kayak Ustadz Toto, ya, kayak Abah Toto ini. Kalau ditanya apa hukum memegang madhab, wajib. Kenapa? Apa? Ada orang mah bodoh. Nah, itu ya. Kita tidak bisa membuat madhab sendiri, maka kita ngikutin yang ada. Tapi Mama tidak demikian. Mama sabar. Ya. Mama malah menggiring pembaca melewati serangkaian muqaddimah kalau tidak salah sampai 20-an. Ya, supaya nanti akhirnya bisa menyimpulkan sendiri, oh madhab saya ini. Oh, pantesan kita harus memegang salah satu madhab. Akhirnya ngejawab sendiri. Dan kita pun punya ilmu ya, tentang apa itu ikhtilaf, ya, tentang kemerdekaan berpendapat dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada muqaddimah
yang ketujuh, yaitu tentang kias atau analogi. Masuk ke bahasa Melayu ya, kias. Kias Fansuri misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatus sabi'atu fil qiyasi. Dhahaba as-sahabatu radhiyallahu anhum bi ajma'ihim wa jamaahirul fuqaha'i wal mutakallimina ba'dahum rahimahumullahu ila wuqu'it ta'abbudi bil qiyasi syar'an. Fala iltifata ila aqwali ghairihim. Amma haddul qiyasi faqad ikhtara al-Imam al-Ghazali fi kitabihil Mustasfa annahu hamlu ma'lumin ala ma'lumin fi isbati hukmin lahuma aw nafyihi anhuma bi amrin jami'in bainahuma min isbati hukmin aw sifatin aw nafyihima anhuma. Summa in kana al-jami'u mujiban lil istima'i ala al-hukmi kana qiyasan sahihan wa illa kana fasidan. Wala budda fi kulli qiyasin min far'in wa aslin wa illatin wa hukmin. Fal far'u huwal mahmulu wal aslu huwal mahmulu alayhi wal illatu al amru jami'u bainahuma wal hukmu huwal matlubu. Wa na'ni bil illati fi syar'iyyati manatal hukmi ay ma adafa asy-syar'u al hukma ilaihi wa natahu bihi wa nasabahu alamatan alaihi. Wa misalu dzalika qiyasun nabidhi 'ala al-khamri fit tahrimi bi jami'il iskari fan nabidhu far'un wal khamru aslun wat tahrimu hukmun wal iskaru illatun. Fal qiyasu hujjatun fi syar'iyyati wa tariqun li ma'rifatil ahkami wa dalilun min adillatiha min jihatis syar'i. Wal qiyasu ala salasi adrubin, qiyasu illatin, qiyasu dalalatin, qiyasu syabahin. Al-awalu ayyuraddal far'u ila al-asli bil bayyinati allati 'ulliqal hukmu 'alaiha fi syar'i. Wa qad yakunu dzalika ma'nan yuzhiru wajhal hikmati fihi lil mujtahidi kal fasadil ladzi fil khamri wa ma fiha minas saddi an dzikrillah ta'ala wa anis salati wa qad yakunu ma'nan ista'tsarallahu azza wa jalla bi bayanihi fihi biwajhil hikmati kat ta'ami fi tahrimir riba wal kaili wa hadha ad-darbu minal qiyasi yanqasimu qismaini jaliyun wa khafiyun. Fa ammal jaliyu fa huwa ma la yahtamilu ila ma'nan wahidan wa huwa ma sabatat 'illiyatuhu bidalilin qati'in la yahtamilu at-ta'wila wa huwa anwa'un ba'daha ajla min ba'din fa ajlaha ma surriha fihi bi lafzi at-ta'lil ka qaulihi ta'ala kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum al-hasyr wa yalayhi ma dalla alayhi at-tanbihu min jihatil awwali ka qaulihi ta'ala fala taqul lahumā uffin al-isra fanabbaha 'ala ad-darba fanabbaha 'ala anna ad-darba awla bil man'i wa kadzalika kullu mastunbita minal 'ilali wa ajma'al muslimuna 'alaiha fahuwa jaliyun ka ijma'ihim ala annal hadda lirrad'i waz-zajri an irtikabil ma'asi fa hadzal qismu min al-qiyasi la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Wa ammal khafiyyu fa huwa ma kana muhtamilan wa huwa ma sabata bi tariqin muhtamilin wa huwa anwa'un ba'daha azharu min ba'din fa azharuha ma dalla alaihi zahirun mislu at-ta'mi fil riba fa innahu ulima min nahyihi sallallahu alaihi wasallam an bai'il mat'umi bi qawlihi la tabi'u at-ta'ama bit-ta'ami illa mislan bi mislin fa innahu 'allaqa an-nahya 'ala at-ta'mi
fadzahiru annahu illatun. Oh, saya lupa merekam. Nah, rekaman peta. Wah, hilang. Fa amma jaliu lama la yatamil ya ma'nan wahid. Ya. Betul ma dalalihi. Wa amma ad-darbu tsani min al-qiyasi wa huwa qiyasud dalalati fa huwa ay yuradda al-far'u ila al-asli bi ma'na ghayra al-ma'na alladhi 'uliqa alayhi al-hukmu fi syar'i illa annahu yadullu ala wujuhi illati syar'i wa hadha ala adrubin minha an yustadalla bi khasisatin min khasa'isil hukmi ala al-hukmi wa dhalika mithlu ay yustadalla ala man'i wujubi sujudi tilawati bi jawazi fi'liha ala rahilati fa inna jawazahu ala rahilati min ahkamin nawafili wa yalayhi ma yustadallu bi naziril hukmi ala al-hukmi ka qaulina fi wujubi zakati fi malis sabi innahu yajibul ushru fi zar'ihi wa wajabatiz zakatu fi malihi kal balighi fa yustadallu bil ushri ala rub'il ushri li'annahuma nazirani fa yadullu ahaduhuma 'ala al-akhar wa hadha ad-darbu min al-qiyasi yajri majra al-khafi min qiyasil 'illati bil ihtimali wa ad-darbu ats-tsalitsu huwa qiyasus syabahi qala al-imam Syirazi ada juga yang bacanya Syirazi dari kota Syiraz Iran ya. Asy-Syafi'i fil lum'i huwa an mu'aqabun wa yushbihul bahimata fi annahu mamlukun muqawwamun wa yulhaqu bima huwa ashbahu bihi wa qad ikhtalifa fi hujjiyyati qiyas asy-syabahi hadza wal qiyas syurutun wa bahthun tawilun yuraja'u fi dzalika kutubu usulil fiqh. Nah, itu barusan adalah muqaddimah yang ke-7 tentang adanya qiyas. Ya, makin ke sini makin kompleks ya. Muqaddimah 1, 2, 3, 4 sampai barusan ada yang ke-7. Ya, menunjukkan bahwa syariat itu kalau sudah sampai kepada penggalian hukum apalagi penetapan itu bukan masalah gampang. Enggak semua awam bisa. Ya, mau tidak mau kita serahkan kepada ahlinya. Ya, memang ente kira gampang menghasilkan produk otomotif roda 2 motor. Ya. Kita enak tinggal beli ya. Tinggal ngisi bensin. Tapi untuk terciptanya produk otomotif sepeda motor saja, apalagi roda 4 ya, itu diperlukan berbagai muqaddimah. Ada ilmu matematik, ya, ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ya, bahkan di situ ada ilmu estetika, termodinamika, termokimia, ya, ada kemudian tentang aerodinamika, ya, bahkan di situ didapatkan juga tentang kesehatan, ergonomi dan sebagainya. Wah, untuk bisa menghasilkan kendaraan roda 2 saja, apalagi roda 4 ya, apalagi Toronton, ya, apalagi kereta api. Itu melibatkan puluhan cabang ilmu. Ya. Apalagi tentang agama. Ya, oleh karena itu kayaknya kalau boleh mendahului, Abah mengatakan
keberadaan madhab itu merupakan satu keniscayaan. Mau tidak mau, harus ada madhab. Bahkan kita butuh adanya madhab. Ya, untuk menjadi opsi pilihan kita. Ya, dalam menggali dan menjalankan agama yang tidak mudah ini, tidak mudah. Ya, ente kira sholat tarawih itu gampang. Melakonannya gampang. Tapi sampai kepada hukum dan tata caranya itu galian-galian dari ahli-ahlinya. Temuan-temuan, ya, invensi, kreasi, dan sebagainya. Itu ya. Sebagian malah menyebutnya bid'ah. Ya, memang bid'ah. Kalau dalam furu itu diperlukan bid'ah. Ya. Tapi kalau dalam masalah usul nggak boleh bid'ah. Ya. Bid'ah yang mencelakakan adalah bid'ah dalam usul. Dalam masalah pokok. Tapi dalam masalah furu mungkin diperlukan bid'ah. Itu. Ya. Dulu mana ada masjid pakai speaker. Ya, bid'ah itu. Tapi apakah bid'ah yang jelek? Ya enggak lah, itu ya. Nah, sekarang kita melangkah kepada muqaddimah yang ke-8. Muqaddimah yang ke-8 ya. Yaitu tentang apa? Tentang ijtihad. Nah, mulai melangkah nih ya ke core-nya, ke intinya. Nah, muqaddimah ke-8 ini tentang ijtihad. Ya. Ijtihad inilah yang merupakan mekanisme, jantung mekanisme dari lahirnya berbagai aliran. Yang di dalam fikih aliran tersebut diistilahi sebagai madhab. Kalau aliran dalam ilmu tauhid, firqah. Kalau dalam ilmu tasawuf, tariqah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu al-kitab Hadratus Syekh Abdullah bin Nufi kitabi Ana Muslim Sunni Syafi'i. Al-muqaddimatus saminatu minal ma'lumi anna fatha babil ijtihadi yuaddi hatman ilal ikhtilafi bainal a'immati li'anna al-adillata huna dhanniyatun wa mutakafi'atun fil ghalibi la walakinnahu ikhtilafun la dharara fihi bal la yakhlu min hikamin wa manafi'a ya'lamuha ar-rasihuna fil ilmi la siyama bin nisbati ila syari'ati khatamin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam bima fiha minal qawaidil 'amati wal isyaratil latifati wa bima ladaiha min sifatil yusri was samahati. Na'am hunaka ikhtilafun 'azimul khatari wad darari wa huwa al-ikhtilafu fi usuluddin. Amma al-ikhtilafu fil uru'il ijtihadiyyati fa huwa fi syar'i alladhi fataha bab al-ijtihadi li'ammati min al-umuri al-ma'lufati al-maqbulati. Bal huwa rahmatun li hadhihi al-ummati kama warada fi haditsin sahihin sahih matni wa in tukullima fi sanadihi wa amma bi sya'ni usuluddin al-qat'iyyati fa innal kitabal aziza ma zala yaqussu alaina 'ala al-ummi salifati annahum idza tala 'alaihimul amadu ba'da mudiyyi nabiyihim tafarruqu tawaifa wa halat bainahumul adawatul baghdha. Kanu awalan yakhtalifuna fi fahmi usuli dinihim summa ya'ti ba'da dhalika at-tabaghudu wat tadaburu wa akhiran tandali'u bainahum narul qitali wa iraqatid dima'i. Min ajli dhalika qassallahu ta'ala alaina qasasahum fi kitabil azizi tazkiratan wa mau'izatan wa harrama alaina tafarruqa wa amarna bil itisami bihablihi wa tauhidil kalimati ala asasi kalimatit tauhid. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarana bi anna ummatahu
lan tajtami'a 'ala ad-dalalati liwujudi ta'ifatin fiha zahirin 'ala al-haqqi daiman la yadurruhum khilafuma man yunawi'uhum ila yaumil qiyamah. Wa ila janibi dzalika wajadna fil Qur'ani qaulahu ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة. وهذه الآية الكريمة تعلن أن الله تعالى رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وودعهم الخلود في دار كرامته ورحمته آمين. وذلك هو الفوز العظيم. ومن هنا نستنتج أنهم في طليعة الظاهرين على الحق الذين هم الفرقة الناجية ولكن مع ذلك وجدناهم مختلفين في المسائل الفرعية الاجتهادية. وها هنا نستنتج أيضا مرة أخرى أن الاختلاف في الأمور الفرعية الاجتهادية لا ضرر فيها، فإن الله تعالى قد منح رضاه ومحبته وموافقته لهؤلاء الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلن تخطئهم رحمته وعنايته وهدايته. وقد اختلف هؤلاء الكرام في مسائل فرعية منها فروع أحكام الوضوء وبعض أحكام الصلاة وتعيين بعض النجاسات وفي تقسيم الميراث بين الجد والإخوة وغير ذلك. فلو كان الاختلاف في مثل هذه المسائل ضلالا وعصيانا لما وقعوا فيها رضا الله عنهم وهم من صميم الفرقة الناجية. ومن هنا اتضح لنا أن الاختلاف في فروع المسائل الاجتهادية ليس فيها خطر ولا ضرر. نعم يكون الأمر بخلاف ذلك إذا كان خلاف في أصول الدين أي فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. انظر المقدمة الأولى في العقائد الأساسية التي نص عليها الكتاب والمتواتر من السنة، وهي أمور قطعية أو مجمع عليها من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر المقدمة السادسة عن الإجماع. فهذا هو الاختلاف الموقع في هوة الضلال، ومن أجل ذلك شهر الصحابة رضي الله عنهم السيف لقتال مثير الفتنة. وهذا هو السبب في أننا نرى الصحابة والتابعين والعلماء ما زالوا يختلفون في المسائل الفرعية مع اتفاقهم في أصول الدين واختلافهم أيضا على الحب والولاء، حتى أن الإمام مالكا كان يشاطر الإمام الشافعي ما له على الرغم كثرة الاختلاف بينهما في المسائل الفرعية. ومن هنا أيضا كان اتفاقهم على أن المنكر لا يجب إنكاره إلا إذا كان مجمعا على إنكاره. فلا ينكر الشافعي على المالكي أو الحنفي مثلا إذا فعل شيئا يخالف مذهبه، بل كل واحد يعتقد بأن أخاه معذور غير مؤاخذ، بل كان أكثر من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سبق منه أن قال ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. Ya. وقال يحيى بن سعيد وهو من أشهر علماء الحديث من التابعين
ahlul ilmi ahlu tawsi'atin wa ma barihal muftuna yahtalifuna fala ya'ibu hadha ala hadha. Selesai mukadimah yang ke-8 yaitu tentang ijtihad. Nah, di sini ada isu yang menarik, yaitu perbedaan pendapat itu hal yang lumrah di Islam sepanjang itu tentang masalah cabang. Ya, sekarang Anda bayangkan generasi mana yang lebih baik daripada generasi sahabat? Mama menyebut mereka sebagai khairul qurun, generasi terbaik. Ya. Allah ridho kepada mereka. Dan Allah mengisyaratkan bahwa mereka adalah kelompok yang selamat. Tapi di antara mereka terjadi perbedaan pendapat ketika menginjak masalah furu'. Pendapat Imam Sayyidina Ali belum tentu sama dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Belum tentu sama pula dengan pendapat Sayyidina Umar. Ya. Tetapi alhamdulillah, ya, perbedaan pendapat di kalangan mereka justru memberi dampak baik, menjadi rahmat bagi kita. Ibaratnya begini deh, ya, alhamdulillah, ya, kembali ke dunia otomotif, ya. Karena Bang Son ini paling senang otomotif, ya, mau motoran, mau mobilan, ya. Alhamdulillah, Imam Madhab Honda berbeda pendapat dengan Imam Madhab Toyota. Berbeda pendapat pula dengan Imam Madhab Mercedes, Madhab BMW, Madhab Wuling, Madhab Mahindra, Madhab Citroen, Madhab Raymond Peugeot, dan sebagainya. Imam-imamnya berbeda pendapat. Kita senang, karena lahirlah berbagai ragam produk otomotif. Itu dari perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat di masalah cabang loh. Kalau masalah keamanan pasti sepakat. Apapun jenis kendaraan yang diproduksi harus aman. Itu sepakat. Berkinerja baik harus sepakat. Ya, jangan sampai mobil di jalan tol nggak berbet. Nggak bisa ngebut. Ya, kalau dalam masalah keindahan, sepakat. Kalau dalam masalah ergonomi, sepakat. Tapi dalam masalah cabang, apalagi perintilan-perintilan aksesoris, tapi di situ asiknya ya. Untung mereka berbeda pendapat sehingga lahirlah beragam bentuk produk otomotif. Bang Sony tinggal pilih yang mana yang paling disukainya. Ya. Betul kan? Nah, begitu pula dengan perbedaan pendapat di kalangan imam-imam ahli musik. Ada imam namanya Syekh Oma Irama. Ada imam namanya Syekh Peter Gabriel misalnya. Ada imam namanya Rolling Stone. Ada imam namanya Beethoven. Ada imam namanya Beatles. Wah, berbeda pendapat. Ya. Tapi kita senang mereka berbeda pendapat. Ya, karena yang berbeda pendapat itu ahlinya. Apa yang terjadi? Kita menikmati ratusan bahkan ribuan genre musik. Genre itu madhab. Coba kalau mereka sepakat, dunia ini terasa menjemukan, musiknya itu aja. Untung mereka berbeda pendapat, tapi berbeda pendapat dalam masa cabang kan. Tapi dalam masalah pokok, estetika, keindahan, pasti sepakat mereka. Ya, Anda masuk ke kuliner, wisata kuliner, di mana ini? Kalau di Bogor di mana Bang Sony? Surya Kencana. Ya, alhamdulillah ahli-ahli masakan berbeda pendapat. Alhamdulillah. Coba kalau mereka sepakat, menu cuma itu aja. Untungnya mereka berbeda pendapat dalam mengolah pisang dan ubi misalnya. Ada yang jadi pisang goreng, ada yang jadi kolak dan sebagainya. Dalam mengelola ayam saja nih ya, ayam. Mereka sepakat ayam adalah bahan makanan.
Sepakat kan? Tapi ternyata dalam masa cabang mereka berbeda pendapat. Lahirlah ayam taliwang, ayam geprek. Ya, betul kan? Ya. Kalau ayamnya nakal, digeprek. Ya. Kalau ayamnya budek, diteriyaki. Nah, ya. Jadi ayam teriyaki itu ayam budek, jadi teriyaki. Gitu ya, teriyaki. Ya, mereka berbeda pendapat, kita yang senang. Ya, kenapa sih dalam masalah agama kita juga tidak begitu? Untung Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Al-Auza'i, dengan Imam As-Sawri, dengan Imam Al-Laisi. Alhamdulillah, lahirlah sekian banyak pilihan bagi kita. Ya, jangan bingung. Justru kita harus bersyukur. Kecuali kalau yang berbeda pendapat orang goblok, orang-orang jahil. Nah, ini malah runyam. Akhirnya debat kusir, kita pusing dengarnya. Ya. Makanya ada ungkapan ikhtilaful ummah, ikhtilaful ulama, ikhtilafu ulami ummatin rahmatun. Kalau ulama berikhtilaf akan menjadi rahmat. Tapi ada seloroh apa itu istilahnya? Selewengan ya. Apa istilahnya? Bukan sindiran ya. Tapi kalau yang berikhtilafnya orang goblok, maka menjadi musibah. Ikhtilaful ulama rahmat, ikhtilaful juhala musibah. Ya. Makanya orang goblok jangan berdiskusi deh. Jangan apa itu istilahnya, jangan berdialog. Ya, jangan coba-coba menggali ilmu sendiri. Cicing bae nuturkeun kanu ahli. Ya, coba Bapak-bapak bayangkan, di sepak bola kan ada madhab. Catenaccio, Total Football, Samba. Itu teh imam-imam yang bermain di situ. Ada imam namanya David Beckham dengan tendangan pisangnya. Ada imam namanya Johan Cruyff. Ada imam namanya Rummenigge. Ada imam namanya Maradona. Ada Cristiano Ronaldo. Dan kalau yang bermain adalah ahli-ahlinya, kita senang kan? Coba kalau diturunin di lapangan orang-orang goblok. Kita malah jijik lihatnya, sebel, ini apa ini pertunjukan macam apa. Jadi serahkan kepada ahlinya. Berarti mereka berbeda pendapat. Kita yang menikmati hasilnya. Kira-kira mukaddimah yang ke-8 seperti itu. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan menginjak mukaddimah yang ke-9 dalam program pengajian pasaran kitab Anak Muslim ini. Hadanallahu yakum ajmain. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bihi hidayah wa irsyad taufiq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.